बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान जान कश्मीरी मुलाकात प्रोग्राम के तहत आपके सामने हाजिर है। ये हमारा पहला प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आज हमारी मेहमान हैं चाइल्ड ब्यूरो की ऑफिसर मोहतरमा फौजिया सईद साहबा, जो एक किताब की मुसन्निफ़ा भी हैं। उसका किताब का नाम है सड़क के बच्चे, और अच्छी शायरा भी हैं और गुफ्तगू करने के फ़न से आशना हैं और अपने महकमे के लिए बहुत से इनकी खिदमात हैं। महकमा इतराफ़ भी करता है। मैं फौजिया साहब आपको अस्सलाम कहता हूँ। आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक ऐसे अदारे से मुंसलिक हैं जो बहुत हसास है। वहाँ काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि देखने वाली नज़रें बड़े अजीबो गरीब अंदाज से देखती हैं। कदम कदम पर एहसास होता है कि यहाँ रुकावटों का एक लाबुतनाही सिलसिला है। आप खातून होने के हवाले से इस शोबे में कैसे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही है? चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है वो बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, और जहाँ पर सड़क के ऊपर बच्चे हैं, उनमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं। तो बहैसियत खातून अगर मैं समझूँ तो बच्चों को जितनी तहफ़्फ़ुज़ अच्छे तरीके से खातून प्रोवाइड कर सकती है, वो इतना शायद नरमी से और शफ़क़त से सड़क पे जो बच्चे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, किसी भी ऐसी निगाह के बगैर जो उनका एहसास रखती हो, तो ऐसे बच्चों को मेरा ख्याल से ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी दर्द दिल के साथ जो है वो रेस्क्यू कर सकती हैं। और चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद तमाम ख़वातीन इसी दर्द दिल के साथ और अपना पूरी काविश के साथ ऐसे तमाम बच्चों के लिए कोशिश हैं कि उनके अच्छे मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं और इदारे का जो अज़्म है उसे हासिल किया जा सके। मानिए फौजिया साहबा, एक ज़हन में मेरे सवाल आया है कि आपको बच्चों को रेस्क्यू करते हुए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बच्चों को असल में रेस्क्यू करते हुए बहुत सारे मसाइल का सामना होता है। जैसे कि देखें, जहाँ भी बच्चे अगर किसी भी तरह से अनअटेंडेड हैं और कोई अपना बच्चा है उसको आप रेस्क्यू करने लगते हैं तो रेजिस्टेंस बड़ी होती है सोसाइटी के अंदर। बहुत से लोग जो हैं उस वक्त हंगामा आराई पे उतर आते हैं। हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना होता है जब हम किसी बच्चे को अपना कस्टडी में लेते हैं। उस वक्त तो जो वहाँ पे उस वक्त चौराहों पे लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, गाड़ी को घेर लेते हैं, हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम उस वक्त उन्हें फिर यही अवेयरनेस देते हैं इस चीज़ की कि इदारा जो है वो बच्चों की फलाह के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों को नुकसान देने के लिए नहीं काम कर रहा। अगर कोई बच्चा हमने इस तरह से देखा है कि वो चौराहे पे अगर खड़ा हो रहा है या भीख मांग रहा है या वो रैग पिकर है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है या उसके ऊपर वायलेंस हो रहा है या ऐसा काम जो बच्चे को खुद नहीं पता कि उसकी जान के लिए नुकसानदेह है और इसमें वो किसी भी मसले का शिकार हो सकता है, तो ऐसे बच्चे को अपनी कस्टडी में लेते हैं और ऐसे लोगों को हम बताते हैं कि ये इस बच्चे के लिए मुनासिब नहीं, और ये जो आपका रवैया है, रेजिस्टेंस है, ये इदारे के लिए नहीं, ये इस बच्चे के लिए नामुनासिब है, क्योंकि आप ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अगर आप आज एक आर्जी सी खुशी हासिल करने के लिए कि हमने एक बच्चे को एक ऐसे अफीसर से या ऐसे इदारे से बचा लिया है जो कि जिसका बुनियादी मकसद सिर्फ बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ है, बिल्कुल ठीक, और उसके रोशन मुस्तकबिल है, अगर आप उन इदारों के ख़िलाफ़ खड़े होकर ऐसी कोई खुशी हासिल कर रहे हैं कि हमने अपना बच्चे को उनके हवाले नहीं होने दिया, तो एक्चुअली आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं जो इंतहाई नुकसानदेह है। फौजिया सईद साहबा, आप एक शायरा भी हैं और आपने बच्चों के हवाले से एक किताब लिखी है सड़क के बच्चे। ये आपको किस तरह ख्याल आया और आपने किस तरह मुकम्मल की? जो आपके मुशाहदात थे, जो आपके वाक़यात थे या सानहात थे, उनको कलेक्ट किया है कि कैसे चेंज में आया? असल में मैं 2006 से इदारे से वाबस्ता हो गई थी। मैंने बहुत सा लिटरेचर जो है वो इसके मुतालिक स्टडी किया, जिसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बच्चों के ऊपर ख़ास तौर पे ये स्पेशल बच्चे जो हैं हमारे सड़क के ऊपर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, इनके मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी मुनासिब किताब में मिलती नहीं है।
بہت سارے جو ہیں انڈین انہوں نے بہت لکھا ہے اس کے اوپر، بہت سارے جو برٹش ہیں ان کی اس کے اوپر اچھی کاوشیں میں نے دیکھی، تو میں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگ جو کہ لوگوں کے لیے یہ موضوع شروع میں بہت زیادہ اجنبی تھا. مثلا ہم سڑک کے بچوں کا کہتے تھے اسٹریٹ چلڈرن، تو عام آنکھ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسٹریٹ چلڈرن ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ میں نے اس چیز کی ضرورت محسوس کی کہ اپنے لوگوں میں کم از کم جو ایجوکیٹڈ ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مطلب ریئلٹی ہے، اس کو پھر میں نے جو اپنی زندگی میں ان بچوں کے ساتھ آبزرو کیا کہ یہ ان کی اصل میں ہسٹری ہے، یہ اس طرح سے اسٹریٹ پہ آتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، یہ رہتے کہاں پہ ہیں، ان کے کھانے پینے کے کیا انداز ہوتے ہیں، ان کو کون سے ریئیکشن سوسائٹی میں سامنے آتے ہیں ان کے، کہ کس طرح وہ ریئیکٹ پھر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف ہوٹلز انہیں کیسے رکھتے ہیں، یا بسوں کے اڈوں پہ یا ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ وہ ان کا کیا بیہیو ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ان کو ریسکیو کر کے آپ ادارے میں لے آتے ہیں تو ایسے پنچھی جو کہ پنجرے سے اڑ چکے ہوں، ایسے پنجرے سے جو کہ ان کے صرف اس وقت تک تحفظ کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک وہ ایک مناسب ایج میں پہنچ جائیں، تو ایسے خوبصورت پنجروں کا جن کو والدین کہہ لیں، وارثین کہہ لیں، بہت ضروری ہوتے ہیں کہ وہ ایسے پرندوں کے پر بڑے ہونے تک، ان کو جان اور ہونے تک ان کا خیال کریں. تو جب وہ پرندے بہت پہلے اپنی جان چھڑا کے اس کھلی فضا میں چلے جاتے ہیں، اس سے بے خبر کہ یہاں پہ درندہ صرف جانور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نوچنے کے لیے. تو اس لیے یہ میں نے محسوس کیا کہ میں اس چیز کو معاشرے کے سامنے لے کے آؤں. اور پھر میں نے مختلف ریلیجنس جو ہیں ان کی اسٹڈی کی کہ ہر ریلیجن جو ہے وہ بچے کے لیے کیا ہدایت جاری کرتا ہے. سڑک پہ آیا ہوا بچہ نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، نہ سکھ ہے، وہ بچہ ہے، وہ پاکستانی ہے، اور ہم بلا تفریق ان بچوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فوزیہ سعید صاحبہ، آپ بہت اچھی شاعرہ ہیں، آپ نے کلام بھی سناتی ہیں. میری خواہش ہے کہ چند اشعار سنائیں، اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کر دیں گے. مفتی محترمہ. میں ہوں اتنا اداس جتنا کوئی، میں ہوں اتنا اداس جتنا کوئی، کر کے تدفین گھر کو لوٹتا ہے. ہائے ہائے، واہ 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 واہ. اور میں کسی پتھر کی اوٹ لے لوں گا، واہ. سایہ صرف شجر نہیں دیتے. آہا آہا، واہ واہ. اور ہم اس سے ایسے جرم کی پرسش بھی کیوں کریں واہ جس نے ہمارے دل سے دیا اس کا غم نکال. واہ 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 واہ. اور ہر دور نیا ضبط ہمیں سونپتا رہا، واہ ہر دور میں پھر ہم نے لیا اپنا دم نکال. واہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی محترمہ فوزیہ سعید صاحبہ جو اپنا کلام پیش کر رہی تھی. آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی اپنے محکمے کے حوالے سے، سڑک کے بچوں کے حوالے سے، اور محکمے کا جو بنیادی کردار ہے. یہ بچے صرف بچے نہیں، پاکستان کا بہت بڑا خزانہ ہے، سرمایہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے، اپنے چیئرمین طرف سے، اور دیگر عملہ جو اس سسٹم کے پیچھے ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتا. وہ مشین کے اہم ترین پرزے ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی پرزہ ہل جائے تو یقین جانے سسٹم ذرا بیٹھ جاتا ہے. آپ کی مہربانی.